बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लिस आगे बढ़े। मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, 2018 के इलेक्शन पर जैसी कमेटी बनाई थी वैसी 2024 के इलेक्शन पर भी बना देते हैं। दोनों कमेटियां अपना काम करें और हक़ाइक़ सामने लाएं। साथ ही 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे, लेकिन पीटीआई भाग गई। पीटीआई ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। बानी से मशावरत के बाद मुज़ाकरात करने वाली कमेटी भी मुअत्तल। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हट कर है, लिहाजा इस गैर मुताल्लिका पेशकश पर गौर भी नहीं करेंगे। मुज़ाकरात में ताख़ीर हुकूमत ने की और बेहतरीन मौका गंवा दिया। साहबजादा हामिद रजा बोले, हम 5 रोज पहले ही मुज़ाकरात को कॉल ऑफ कर चुके हैं। हुकूमत पहले जुडिशल कमीशन पर लैतो लाल से काम लेती रही, बाद में हमें पार्लिमानी पेशकश कर दी। हमारी पोजीशन वाज़ेह है, इस माइंडसेट के साथ दोबारा मुज़ाकरात में वापस नहीं जाना चाहिए। खेल और खिलवाड़ में बहुत फर्क होता है, आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नौजवान खिलाड़ियों को नसीहत। खेलता पंजाब गेम की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा, कोई आपसे कहे कि अपनी धरती के साथ खिलवाड़ करो तो आपने नहीं सुनना। पेट्रोल बम बनाने वालों का हथियार कभी मत बनना। कोई कहे कि मुल्क की तरक्की की राह में खड़े हो जाओ तो कहना पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। ताजिरों से मुलाकात में उनका लहजा धमकी से कम नहीं था। हमारी खुशफहमी थी ये ताजिरों से माजरत भी करेंगे। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, इनको बड़ी तकलीफ है कि ताजिरों ने गिला कहीं और जाकर किया। ताजिरों ने जो गिला किया उसका जवाब देंगे। कराची में भत्ता तलब करने की रोजाना वारदातें हो रही हैं। अगर भत्ता ना दें तो उन्हें मार दिया जाता है। एमक्यूएम अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। कराची के अवाम के लिए एमक्यूएम माजी का एक डरावना ख्वाब बनकर रह गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, एमक्यूएम इसलिए तनकीद करती है इस पर जवाबी तनकीद हो और इसका सियासी कद बढ़े। एमक्यूएम के किसी भी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। कराची में ताजिरों के एजाज में जोहराना कामयाब इज्तिमा था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी एमक्यूएम पर बरस पड़े। खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का पलंदा करार दिया। दफातर पर सियाह परचम लहराए जाएंगे, रैलियां भी निकाली जाएंगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भी पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज में शिरकत का ऐलान। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का कहना है, पीका तरमीमी बिल पर मुशावरत नहीं की गई। सदर मुमलिकत ने भी मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए, जो अफसोसनाक है। पीका एक्ट पर सदर आसिफ जरदारी ने हमारी बात तस्लीम की और यकीन दिलाया था कि वो सहाफ़ियों को सुनने के बाद बिल पर दस्तखत करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सदर ने यह भी कहा था कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान आ गए हैं, वो सहाफ़ियों की बात सुनने के लिए उनसे राब्ता करेंगे। सुबह पता चला कि सदर ने पीका के मुसवदा कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। हम फेक न्यूज़ का रास्ता रोकने के हक में हैं, लेकिन सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए थे। मीर अली में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मेजर समेत 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए।
امریکہ میں مسافر طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طیارہ حادثے میں تمام 67 مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اپنے خطاب میں کہا، فضائی حادثہ ایک المیہ ہے، کوئی زندہ نہیں بچا۔ شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں 64 مسافر جبکہ تربیتی فوجی ہیلی کاپٹر میں 3 اہلکار سوار تھے۔ کیا 9 مئی کا جرم مہران اور کامرا بیس حملوں سے زیادہ سنگین ہے؟ کامرا بیس حملے کے ملزمان کا کیا ہوا؟ ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ کیا مارے گئے دہشت گردوں کی تفتیش نہیں ہوئی کہ وہ کون تھے؟ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی کے سوالات۔ وزارت دفاع کے وکیل نے بتایا کہ تحقیقات ہوئی ہوں گی، ہدایات لے کر آگاہ کروں گا۔ جسٹس مسرت ہلالی بولی، ایک سویلین کو آئین بنیادی حقوق کا تحفظ دیتا ہے۔ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ کے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے ہوں گے۔ دباؤ آئے گا لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی میں تقریب حلف برداری سے خطاب، کہا ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا سب سے بڑا حوصلہ ہے۔ میں سینئر جج ہوں، میں اس میں بہت خوش ہوں، مجھے سینئر پیونی جج کہہ کر ہی مخاطب کیا جائے۔ ایف بی آر کی طرف سے 1000 نئی گاڑیاں خریدنے کا معاملہ اٹھانے پر قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ سینیٹر فیصل وارڈا کا الزام، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں ایف بی آر کے 54 مبینہ کرپٹ افسران کی فہرست بمع ثبوت پیش کر دی۔ کمیٹی نے سینیٹر کو مبینہ دھمکی کا معاملہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ چیئرمین ایف بی آر نے 54 افسران کے خلاف تحقیقات کرانے کی حامی بھر لی۔ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریگولیشنز 2022 میں ترامیم کا مسودہ جاری۔ ایس سی سی پی نے مجوزہ ترامیم پر عوامی مشاورت کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق مجوزہ ترامیم پر 13 فروری تک آراء جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ مراکش کشتی حادثہ، ایف آئی اے نے کشتی میں بچ جانے والے 7 پاکستانیوں کو واپس وطن پہنچا دیا۔ زندہ بچ جانے والوں کو اسپین اور اٹلی سے ڈیپورٹ کر کے واپس لایا گیا۔ تفتیشی افسر نے واپس آنے والوں کے بیانات قلم بند کر دیے، بتایا انسانی اسمگلرز نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایف آئی اے نے بیانات کی روشنی میں تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ امریکہ سے محبت کی تلاش میں کراچی آنے والی خاتون چھیپا منتقل، کمرہ فراہم کر دیا گیا۔ امریکی خاتون سے شادی کے خواہش مند افراد بھی سامنے آ گئے، شادی کے لیے شرائط بھی رکھ دیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری بولے، لوگ شادی کر کے امریکہ جاتے ہیں، ہمارے لڑکے کا ٹیلنٹ دیکھیں۔ امریکہ سے خاتون کو کراچی میں بلا کر فٹ پاتھ پر بٹھا دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ اس شہر کے لوگ دل والے ہیں۔